तुम्हारा है, तुम हो पास इसके। ज़मीन की मिट्टी में खून है शहीदों का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त सुबह का टाइम है और ज़ीरो टेम्परेचर है। मैं इस्लामाबाद गोल्फ क्लब के अंदर हूँ। तो आज आई कुडंट फाइंड ए पार्टनर, सो आई एम प्लेइंग अलोन। लेकिन अकेले खेलने का भी मज़ा आ रहा है। मेरे साथ खालिद कैडी हैं, जिनका 48 years is old and he has almost 35 years experience. इस्लामाबाद आने का मेरा जो मकसद था या मकसद है वो ये कि जो पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर जो बेहतरी कैसे लाई जाए, इस सिलसिले में मैंने मुलाकात की जो जॉइंट सेक्रेटरी ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन से और सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी ओवरसीज़ एंड मैन पावर जो डिपार्टमेंट है उनसे, और फिर उनके डीजी इमिग्रेशन और मैन पावर से 3 ऑफिसर से मैंने मीटिंग की। और मुझे जानकर ये खुशी भी हुई कि हमारे अदारे, जो गवर्नमेंट के अदारे, जिन पे आम तौर पर कहा जाता है कि वो सही काम नहीं करते, तो इतना खूबसूरत काम कर रहे हैं वो कि वो इंटरनेशनल जो मैन पावर की जो डिमांड है वो उनका लेटेस्ट डेटा उनके पास मौजूद है, और वो दिन रात इस कोशिश के अंदर है कि हम मैन पावर को ट्रेन करने के बाद, प्रेजेंटेबल बनाने के बाद हम उसको बाहर के ममालिक में भेजें, एक्सपोर्ट करें, ताकि हम उनके हालात भी बेहतर हों और मुल्क की इकानमी के अंदर भी एक अच्छा एक बूस्ट मिले। तो इस वक्त जो डेटा है उसमें 1,40,000 के करीब जो मुख्तलिफ ट्रेड्स के लोग चाहिए दुनिया को। मुख्तलिफ ममालिक में टोटल जो हमारे ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट एंड मैन पावर डिपार्टमेंट है, उनके पास जो डेटा है 1,40,000 डिफरेंट ट्रेड के लोग चाहिए। अब मैंने उनको ये तजवीज़ दी है कि इतनी बड़ी मैन पावर को और इतने डिफरेंट ट्रेड के लोगों को एक तो सॉफ्ट स्किल्स देना, प्रेजेंटेबल बनाना, ताकि उस कंट्री के अंदर जाके पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज डेवलप करें और वो चाहें कि पाकिस्तान से हमें लोग चाहिए, क्योंकि जिसमें उनकी बिहेवियरल ट्रेनिंग है, उनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स है, उनकी वर्क प्लेस कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन है, उनका टीम वर्क है। तो ये वो सॉफ्ट स्किल्स हैं जो कि हमारे जो वर्कर्स कह लें या हमारे जो लोग जिनको हम बाहर भेजना चाहते हैं, हमारा टेक्निकल हैंड हैं जो, और उनके अंदर ये सॉफ्ट स्किल्स चाहिए। इस तरह उनके पास जो टेक्निकल या प्रोफेशनल स्किल्स चाहिए, उनके अंदर कॉम्पिटेंसी का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो 2 स्किल्स, एक सॉफ्ट स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स। आई प्रपोज दैट मैं मॉडल कि एक तो इनको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाए पंजाब यूनिवर्सिटी, जो कि सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, जिसमें मैं एज ए प्रोफेसर एंड डायरेक्टर के तौर पर काम करता हूँ। माशाल्लाह। तो वहाँ पर हम एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाते हैं। वहाँ से फिर हम ऑपरेट करेंगे मुख्तलिफ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर अदारों को लूप में लेते हुए। हम वो जो साइबर क्राइम के अंदर लोग चाहिए, वेब डिज़ाइनिंग के अंदर चाहिए, या हेल्थ सर्विसेज के अंदर लोग चाहिए, हेल्थ केयर में लोग चाहिए, नर्सिस चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, इंजीनियर्स चाहिए, हमारे यहाँ रुल रहे हैं और फ्रस्ट्रेशन फैला रहे हैं। तो ये वो लोग बाहर इनको ढूंढ रहे हैं। बाहर आबादी जो है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। 7-8 बूढ़े हैं और उन पे एक नौजवान है, वो भी पता नहीं प्रोडक्टिव है कि नहीं। तो इस वक्त उनको वो मुख्तलिफ प्रोडक्टिव यंग लोग चाहिए। हमारे पास 65% यूथ है। अल्लाह ने हम पे एक ख़ास करम किया है, लेकिन हमें अपनी ताकत का अंदाज़ा ही नहीं है।
ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں کس قدر جو بڑا ہیومن ریسورس دیا ہوا ہے، اور ہم نے اس ہیومن ریسورس کو کیا کرنا ہے، ان کو ٹرم کرنا ہے، ان کو ٹرین کرنا ہے، ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے، ان کو پریزنٹیبل بنانا ہے، اور پھر ایکسپورٹ کرنا ہے. ہمارا جو 30 بلین کا جو ریمیٹنسز آتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایکسپورٹ کرنے سے وی کین ایڈ مور 30 بلین روپیز ماشاءاللہ. اور اس سے ہماری ایک اکانومی کو ایک اچھا بوسٹ ملے گا. اینڈ آئی ایم ویری آپٹیمسٹ اینڈ اٹس اے ویری مچ پاسبل. یا میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ آپ نے میرے دوسرے ولاگس میں بھی دیکھا ہوگا کہ انڈیا کے اندر جو ہے وہ 300 کے قریب 300 بلین $US ان کو آئی ٹی سروسز سے انڈیا کما رہا ہے. 300 بلین $US ایک انڈیا. اور اس میں انڈیا کی ایک اسٹیٹ جو کیرالہ اسٹیٹ ہے اس کا بڑا میجر رول ہے. تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ انڈیا 300 بلین $US اور ہمارا 2 سے 3 بلین $US ہماری سروسز جو ہے آئی ٹی سروسز سے ہم ارن کر رہے ہیں. اور اس میں بھی ایک لائنس شیئر 2-3 بڑی کمپنیاں ہیں جیسے سسٹم انٹرنیشنل ہے اور ایک دو اور کمپنی. تو یہ اتنا بڑا کام ہے کہ اگر آپ پوری یوتھ کو لگا دیں، ہر ایج کے بندے کو لگا دیں، ان پڑھ کو لگا دیں، اب 8ویں جماعت کے بچے کو جو کہ میٹرک نہیں کر سکا، آپ آٹو کیڈ سکھا سکتے ہیں 3 ماہ کے اندر. کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے. ایک ماؤس کے ساتھ آپ نے لائنیں لگانی ہیں، وہ 15 دن میں سیکھ لے گا. دے آر سو اسمارٹ پیپل. اگر وہ ٹیلی فون یوز کر سکتے ہیں تو آٹو کیڈ سے وہ لکیریں بھی لگا سکتے ہیں. تو آٹو کیڈ کا ایک بندہ وہ $60 کینیڈا کے اندر لیتا ہے. وہ آن لائن کام آپ لے کے ان کو دے سکتے ہیں. تو اس طرح کے بہت سارے اور ٹریڈ ہیں جس میں ہمارا ڈراپ آؤٹ ریٹ ہے. ہم شور مچاتے ہیں 2.5 کروڑ بچہ اسکولوں سے باہر ہے، ان کو سب کو ہم پروڈکٹیو بناتے ہیں. دوسری طرف ان کو ٹرین کرتے ہیں باہر کی مین پاور کے لیے. تیسرا یہ ہے کہ ہم ایجوکیشن سسٹم کو ریفارم کرنے کی بہت ضرورت ہے اور ورلڈ کے کمپیٹیبل بنانے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے نہ کیا تو میری فورکاسٹ ہے کہ آج سے 5 سال بعد یہ سسٹم آف ایجوکیشن یہ نہیں چلنے والا ہے. میں بار بار کہتا ہوں یہ نہیں چلنے والا ہے. دس از ہائی ٹائم کہ اس کو ٹرانسفارم کر لیں اور اس کو کمپیٹیبل بنا لیں.